खिप्रो में सॼे मुल्क जी खिप्रो में भी शब बारात जी रात वॾी अक़ीदत एहतराम ऐं जोश जज़्बे सां मल्हाई वई। शब बारात जे सिलसिले में खिप्रो शहर जे मुख़्तलिफ़ मस्जिदुनि जंहिंमें दावत इस्लामी जे मरकज़ फैज़ान मदीना, नूर मुस्तफ़ा मस्जिद, क़दीमी मस्जिद, नूरानी मस्जिद जॾहिं त दावत इस्लामी पारां ख़ुसूसी प्रोग्राम पखो पीर क़ब्रिस्तान ते मुनक़िद कयो वियो। इबादत करण तोड़े दुरूदनि जूं महफ़िलूं सजायूं वयूं। मुख़्तलिफ़ मस्जिदुनि में प्यारे नबी जी शान में नात ख़्वाननि जंहिंमें इब्राहिम अत्तारी, इमरान अत्तारी, नासिर अत्तारी, रिज़वान अत्तारी, मोहम्मद यूसुफ़ ऐं ॿियनि नात शरीफ़ पढ़ी प्यारे नबी खे अक़ीदत जा गुल ऐं नज़राना पेश कया। پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ जॾहिं त शब बारात जे भलारी रात जे सिलसिले में खिप्रो जा सभई शहरी मुख़्तलिफ़ मस्जिदुनि में क़ुरान शरीफ़ जो विर्द करे पंहिंजे रिज़्क़ मुल्क जी ख़ुशहाली समेत अल्लाह खे राज़ी करण जा जतन कंदे दुआऊं घुरियूं वयूं। शब बारात जे मौक़े ते मुख़्तलिफ़ मस्जिदुनि में थियल प्रोग्रामनि में मज़हबी स्कॉलरनि मोहम्मद यूसुफ़ अत्तारी, मुफ़्ती अहमद अली सिकंदरी, क़ारी मोहम्मद शरीफ़ अत्तारी, अली असगर ऐं ॿियनि ख़ुसूसी ख़िताब कंदे शब बारात जी अहमियत ऐं ख़ुसूसियत बयानु कई ऐं चयो त अॼु जी रात बरकतुनि वारी रात आहे। अॼोकी रात अल्लाह ताला असांजी रोज़ी ज़िंदगी मौत जा फ़ैसिला कंदो आहे। अॼु जी रात अल्लाह ताला पंहिंजनि बंदनि जी बख़्शिश जे लाइ 300 खां वधीक दरवाज़ा खोले छॾींदो आहे। जो 15 शोबान मुअज़्ज़म है, इसको शब बारात कहा जाता है। शब बारात यानी छुटकारे की रात इसको कहा जाता है। तो ये छुटकारे की रात है। हमें ये फजूल गोई में या इधर उधर घूमने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र व अज़कार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र बुलंद करना चाहिए और हमें इस रात में खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और खूब इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद पढ़ के बहुत ज़्यादा नवाफिल की कसरत करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए ताकि हमारे आज के दिन में नाम अमाल चेंज हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो नए नाम अमाल शुरू हुए उसमें नेकियों का हमें इजाफ़ा करें, हमें ये चाहिए। तो ये इधर उधर फजूल घूमने के बजाय या आतशबाजी फटाके वगैरह फोड़ने के बजाय मस्जिदें खुली हुई हैं आज की रात, मस्जिदों में आकर अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। बहुत मुबारक रात है। इस रात को शब बरात यानी छुटकारे की रात, नजात की रात कहते हैं। इस रात में हर अहम काम के बारे में फ़ैसले होते हैं, किसको कितना रिज़्क मिलना है, किसकी मौत होनी है वगैरह। तो ये बहुत ही प्यारी रात है। अल्लाह ताला हमें इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुसलमानों का अल्हम्दुलिल्लाह जम्मे गफ़ीर मसाजिद की ज़ीनत बनता है और मस्जिद में आकर इज्तिमाई भी इबादत होती है, इनफरादी भी होती है, कुरान की तिलावत करते हैं, बयान होता है, ज़िक्र होता है, दुआ होती है और सलात व तस्बीह बाजमात नवाफिल अदा किए जाते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपनी मसाजिद को आबाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान हम पर कि उसने हमें एक मरतबा फिर शब बारात में इबादत करने का मौका अता फ़रमाया और हमें ज़िंदगी अता फ़रमाई कि हम शब बारात में इबादत करें। शब बारात यकीनन फ़जीलतों वाली बरकतों वाली रात है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि निस्फ़ शाबान की रात यानी 15वीं शाबान की रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फ़रमाता है और आका अलैहि सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत ये रात को यानी शब बारात ये सदाएँ बुलंद करती है कि है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला उसकी मग़फ़रत कर दी जाए, है कोई हाजत मांगने वाला तो उसकी हाजत पूरी कर दी जाए, है कुछ सवाल करने वाला कि उसका सवाल कर दिया जाए, हत्ता कि सूरज तुलू हो जाता है।
تو مغفرت والی رات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات یعنی شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلاب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخل فرماتا ہے. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے اسٹیج سے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ یہاں پر شب برات کا اجتماع چل رہا ہے. الحمدللہ عز و جل آج شب برات کی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے. پیارے اسلام بھائیو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم سراپا گناہ گار ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں، رات تک گناہ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں. جب سوتے ہیں ہمارا گناہوں کا میٹر بند ہوتا ہے. تو آج کی رات بڑی عظمت والی رات ہے. یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے. آج شب برات اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرما دی، تو آئندہ کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں ملے یا نہ ملے. کافی ہمارے بھائی جو پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس بار وہ نہیں ہیں. تو اس نعمت کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر کے اس نعمت ملی ہے الحمدللہ. تو اس پہ آپ بھی جو ہے نا وہ اللہ کریم کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں. اس میں جو خصوصاً عبادت ہے نا وہ ہے نوافل ادا کرنا. نوافل بھی بڑے فضیلت و برکت والے ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، ان کے بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرنا، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا. اللہ کریم ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے. الحمدللہ آج شب بارات ہے. دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا میں شب بارات کے اجتماعات ہوتے ہیں. الحمدللہ یہاں پر کثیر عاشقان رسول شرکت کرتے ہیں. صلاۃ تسبیح کی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے. اس کے علاوہ 6 نفلیں مغرب ہم نے فیضان مدینہ میں ادا کی. انشاءاللہ خوش اسلام بھائی ہم سحری کا بھی انتظام کرتے ہیں. یہاں پر سحری بھی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں. بڑی برکتوں والی رات ہے. تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میری یہ عرض ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں. یہاں پر الحمدللہ رکت انگیز دعائیں ہوتی ہیں. نہ جانے کس کی دعا کے صدقے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے. تو آپ بھی شرکت فرمایا کریں. انشاءاللہ نیکیوں میں گزاریں گے تو بے شمار برکتیں نصیب ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی تحت شب برات جو جگہ हिते प्रोग्राम थियो आहे ऐं अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह नमाज़ जो बि हिते प्रोग्राम आहे ऐं इंशाअल्लाह दावत इस्लामी जे इज्तिमा में शिरकत कयो ऐं दीन जे कमनि मां ऐं दीन जी ॼाण हासिलु कयो. हिन राति जेतिरी बि इबादत कजे उहा घटि आहे. अॼु जी राति अलाह ताला पंहिंजनि बंदनि ते रहमतूं वसाईंदो. असांखे बि घुरिजे त दुनियावी ज़िंदगी छॾे करे आख़िरत जी ज़िंदगी जी फ़िक्र कयूं जंहिंसां असांजी आख़िरत संवरिजे. उन मौक़े ते मस्जिदनि में सलात व तस्बीह जी नमाज़ पढ़ी वई. उन मौक़े ते उलमा इकरामनि पाकिस्तान जी पाक फ़ौज समेत पाकिस्तान जी सलामती, ख़ुशहाली ऐं तरक़ी लाइ दुआऊं कयूं. मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.